Let's discuss about a male reproductive system. Male reproductive system includes a pair of testes, which are enclosed in scrotum. Accessory ducts বুলি ক'লে আমি retitestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens এইবিলাকক বুজি পাওঁ. Associated glands, seminal vesicle, prostate, and bulbourethral glands. And the external genitalia. Penis is the external genitalia of the male reproductive system. Testes are the primary sex organs. A pair of testes primary sex organ hoy aru yate ki hobo male gamete sperms produce hoy as well as the male hormone testosterone yate produce hoy. So main function of the testes to produce sperms, the male gametes, as well as to the male hormone testosterone. এই testes, paired testes are situated outside the abdominal cavity. Bodyr bahirot thakibo, abdominal cavity bahirot thakibo within a pouch, eta mona like structure thakibo which is called scrotum. So ihot scrotum mot kyo thake? Because scrotum maintain the low temperature of the testes. Testes or low temperature maintain kore rakhe. Scrotum e testis tur bhitorot low temperature maintain kori rakhe. Kiman low temperature maintain kori rakhe? 2 to 2.5 degree lower than the normal body temperature. So normal body temperature jodi 37 degree hoy tenehole within the scrotum testis or temperature hobo below 37 degree, that is 2 to 2.5 degree below. So which is important for the process of spermatogenesis. Okay. Scrotum remains connected with the abdomen by the inguinal canals. So scrotum to abdominal logot connect hoi thakibo aru jidalere connect hoi thakibo hedalok ami ki boli ko inguinal canals boli ko. Testis male jetia embryonic development hoy, male baby tur embryonic development hoy, embryo formation hoy 7 months ot ki hoy 7 months ot moi agote koisu je every organs are formed. 7 months ote এই testis দুটা abdomenor pora inguinal canal hoi scrotum loke ahi jay, descend hoy. Testis develop in the abdominal cavity, but during the 7 month of the development descend in the scrotum through inguinal canals. During embryonic development of testis abdomenor bhitorot thake 7 months ot abdomenor bhitoror pora scrotum loke ahibo. So next আমি ডিসকাস কৰিম টেস্টিজৰ ভিতৰত টেস্টিজক আমি যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ টেস্টিজৰ প্ৰটেক্টিভ কাভাৰিং অফ দ্য টেস্টিছ এটা টেস্টিজৰ যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ তেনেহ'লে টেস্টিছ ইজ কাভাৰ্ড বাই 3 প্ৰটেক্টিভ কাভাৰিংছ কি কাভাৰিংছ আছে so the outer covering is called tunica vaginalis. This is the outer covering of the testis. Next tunica vaginalis or thik tolote ki thakibo tunica albuginea. Tunica albuginea is a fibrous covering under the tunica vaginalis. Fibrous tissues hoy. Tar tolote thakibo tunica vasculosa. Vasculosa boli kole ami gom paum je network of blood capillaries thakibo. Vascular structure hoy. Yar blood capillaries bile yaleke jabo. These are the 3 layers that cover the testis. Tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vasculosa. So আমি জানো টেস্টিস তোৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ within the testis compartments থাকে which are called testicular lobules. এটা টেস্টিজৰ ভিতৰত কিমান কম্পাৰ্টমেন্টছ থাকিব 250 কম্পাৰ্টমেন্টছ থাকে which are called testicular lobules. Within each testicular lobules seminiferous tubules থাকিব. Seminiferous each testicular lobule প্ৰতিটো testicular lobuleৰ ভিতৰত এডালৰ পৰা তিনিডাল very coiled seminiferous tubules থাকিব আৰু এই seminiferous tubulesৰ ভিতৰৰ ফালে এটা single layer cells থাকে which is called germinal epithelium আৰু এই germinal epithelium বা আমি very simple ভাষাত ক'ব পাৰো যে seminiferous tubulesৰ ভিতৰত দুই ধৰণৰ cells থাকিব male germ cells যাক আমি spermatogonia বুলি কওঁ mother cells male germ cells spermatogonia বা sperm mother cells ক'ব পাৰো diploid sperm mother cells বিলাক বহুত থাকিব এইবিলাক suppose these are the sperm mother cells বা spermatogonia male germ cells
এই মেল জাৰ্ম চেলছৰ মাজে মাজে কিছুমান দীঘল দীঘল চেলছ থাকিব এই চেলছবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ চাৰ্টুলি চেলছ চ' চেমিনিফেৰাছ টিউবুলছৰ ভিতৰত দুই ধৰণৰ চেলছ থাকিব কি থাকে স্পাৰ্মেটোগনিয়া ডেট আৰ দ্য মেল জাৰ্ম চেলছ এণ্ড চাৰ্টুলি চেলছ অ'কে এইবাৰ আমি ডিছকাছ কৰিম যে স্পাৰ্মেটোগনিয়া আৰু চাৰ্টুলি চেলৰ ফাংচনছ কি ইহঁতৰ কাম কি হোৱাট আৰ দ্য ফাংচনছ হোৱাট আৰ দ্য জব অ'কে মই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা এইটো ডিছকাছ কৰিম কাৰণ বহুত ডাঙৰ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি চ' অ'কে